ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଦିନ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଇନଫୋସିଟି ରୋଡରେ ଥିବା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ସିଟ୍ରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ସିଟ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ एम्बियंस बहुत सुंदर है, बहुत ही फुल अच्छी। हम भाभी कई नथिबे बोधे, बट एबे हमको से ग्रिल चिकन आउ चिकन पाव भाजी आनिकी सर्व कले। मु पचारुची छोरू बाबू को केमिति हेची, से भल हेची बोली से कहले। चलंतु खाइबा।